Sam. Sayo kayo si mama nga nagyaw-yaw og nanuktok sa among pultahan. Nangutana akong kabantay ba daw mi nga naay niagi nga tao sa among compound kay gibinuangan lagi daw ang ilang kanding. Gitanggalan daw og mga pilok, DJ Sam. Wa ko masayod bang wa pod ko katubag ni mama. Suko kaayo si mama nga nibiya sa among panimalay ug i-report daw niya sa barangay, DJ Sam. DJ Sam, magagabi ni ana, naglabing-labing ming duha ni Ariel. Ana pa siya na daw siya'y sorpresa para nako ug ikalipay ko daw nigtama nako. DJ Sam, Diyos ko day, ang iyang sorpresa man di ay sa ako agitaoran day niyagpilok sa kanding ang iyang tabadidoy. Patay jud siyang mama anak. DJ Sam, wa jud ko giganahan ug naglagot jud ko sa iyaha. Mura naman noon kog hugawan sa iyaha kay bisan asa ra baya paingon ang among kanding, DJ Sam. Sa kabwiset nako sa akong bana nga si Ariel, ni pauli ko sa akong mga ginikanan. Apan wa ko musulti ni mama kung unsay hinungdan kay mapatay gyud nila si Ariel kung masayran nga maudi ay salarin sa pagkawala sa mga pilok sa ilang kanding. Nagtanaw ko sa kanding, DJ Sam, naluoy yun in tawon ko. Murag yun in tawon siya inkanto, nahanaw na ang mga pilok. Nibaba sab ang akong pagtanaw sa akong bana nga si Ariel, DJ Sam, tungod sa iyahang gibuhat. Like, sa kadaghan ba namang pwede problemahon sa kalibutan? Sure gid siya nga diha lang sa palami siya mag-focus? Di na ko ganahan muuli kang Ariel, DJ Sam, ug ingon sa na-discourage na ko sa iya.